अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अली है। आज मंगल का दिन है, 12 मार्च है। अब तक की जो अपडेट हैं, जो डेवलपमेंट हैं कल रात से अब तक की उनसे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, शायद ये अब तक पाकिस्तान में मीडिया के अंदर नहीं आई होगी क्योंकि सुबह का टाइम है। मगर जब आप ये देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आज इमरान खान साहब पर जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही है, अडियाला जेल के अंदर जो है 800 नंबर कैदी नंबर 804, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है 2 से 3 हफ्ते की। ये न्यूज़ आप लोग बहुत जल्दी देख लेंगे। उसके अलावा जो मीडिया है उसको भी वहाँ की कवरेज से रोक दिया गया है। ये बात फ़ॉर श्योर है। कल रात एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि इमरान खान की जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज़ है और उसके ऊपर काफ़ी परेशानी भी थी। अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इमरान खान साहब की जो आँत है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। वो बहुत सारे लोग उसको लेकर बातें कर रहे हैं कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस वजह से इमरान खान को मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी है। मगर ये आने वाला वक्त अभी डिस्क्लोज़ कर देगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मगर कुछ ना कुछ है जो जिसकी वजह से ये पाबंदी लगा दी गई है। कल मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी कल गए थे। कोर्ट के हुक्म से गए थे मगर उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई इमरान खान से। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और थोड़ी देर में या आज के दिन ये बात डिस्क्लोज़ हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है जो इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, जब से देखें 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं और शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो पावर में आया है, तो अगर आप शुरू से मेरे प्रोग्राम देख रहे हो तो मैंने शुरू से कहा था आप लोगों से कि देखें, ये हमज़ा शहबाज का जो ग्रुप है ये अपने वालिद साहब को लाने के लिए इनके सारे बंदे जीते हैं, उधर नवाज़ शरीफ ग्रुप के सारे बंदे हारे हैं। अब उसको लेकर राना सनाउल्लाह साहब हैं और साद रफ़ीक जो बड़े प्रोमिनेंट चेहरे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के, उन्होंने दोनों ने ये कहा है क्योंकि ये नवाज़ शरीफ के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हम कोई ओहदा नहीं लेंगे, कोई सरकारी ओहदा नहीं लेंगे। और इसको लेकर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाह रहा था, मेरे भाई ने कहा तो मैंने इलेक्शन लड़ा। उधर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मैं ज़मीनी इंतखाब भी नहीं लड़ने चाह रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी दरारें हैं और ऐसा हो रहा है कि इनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा है। आप देखें, आ तो गए हैं, शहबाज शरीफ को जितवा तो दिया है, 17 सीटें इनकी थी खाली, मगर फॉर्म 47 पर के अंदर जो गड़बड़ करके इनको जितवाया गया है, अपनी मर्ज़ी से ये वज़ारतें भी नहीं दे पा रहे हैं। जो सबसे मज़बूत वज़ारत है वज़ीर दाखिला की, वो भी मोहसिन नकवी साहब को दी जा रही है। ये मोहसिन नकवी साहब कौन है? इनके बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में बताया था कि ये चैनल 24 के मालिक हैं। उसके बाद जो है ये टेम्परेरी तौर पर लाए गए, वज़ीर दाखिला की पंजाब में लाए गए ये टेम्परेरी तौर पर, और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई है कि इनकी परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग वालों को इतनी पसंद आई है कि इनको अब वज़ीर दाखिला लाया जा रहा है। मगर हकीकत ये है, वो हम सब जानते हैं कि ये बेसिकली एक पाकिस्तान की बहुत ताकतवर शख्सियत के बहुत करीब हैं। थोड़े अरसे पहले हरम शरीफ में आपने देखा होगा इनकी एक फुटेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी आई थी कि ये हरम के अंदर गए थे। उसके बाद से ये बात हर एक को पता थी कि ये पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, ये उनके साथ रहते हैं, बहुत करीब हैं। उसका सिला इनको ये मिला कि उनको पीसीबी में मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैनशिप दे दी गई पीसीबी की। पाकिस्तान के इदारों का हाल आप देख लें कि ना इनका क्रिकेट से लेना देना ना कुछ, मगर ये वहाँ के चेयरमैन बन गए। और अब ये आ रहा है कि ये पीसीबी के चेयरमैन के साथ ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रहेंगे। तो नवाज़ लीग के हाथ में, शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ है नहीं। वो वज़ीर आज़म तो बन गए हैं मगर वही कठपुतली वज़ीर आज़म वाला काम करेंगे। दूसरी तरफ कल जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा सरप्राइज़ किया है सबको, जब उन्होंने बोला है कि असद तूर को आप लोगों ने क्यों गिरफ़्तार कर रखा है। अब आप बताएं, असद तूर को जनरली तौर पर ये बात ज़बान ज़द आम है कि चीफ़ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने की वजह से असद तूर को गिरफ़्तार किया गया है। और वहाँ चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि आपने असद तूर को क्यों गिरफ़्तार किया है। मतीउल्लाह जान पे जो हमला हुआ है, आपने उसके बंदे अभी तक क्यों नहीं पकड़े, और सब आप अदालत के ऊपर डाल देते हैं। लोग फिर अदालतों को बुरा भला कहते हैं। FIA वालों को बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो
سب پریشان ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسد طور جو اندر ہیں وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ فائز عیسیٰ صاحب کیا پنترا بدلتے ہیں، کیا کھیل کھیلتے ہیں، کیونکہ جو فیصلے فائز عیسیٰ صاحب نے لیے ہیں اس کی وجہ سے تاریخ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ دوسری طرف جو میں ہر بات آپ سے ہر دفعہ کرتا ہوں، فلسطین کی جو بات کرتا ہوں، کل دوبارہ فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں نے اٹیک کیا ہے اور وہاں پر پھر مسلمانوں کے 80 مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جن میں زیادہ تر تعداد چھوٹے معصوم بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، جو روزوں سے تھے ان لوگوں کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، اور غزہ کے اندر جو 20 سے 22 لاکھ مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمانوں نے ان سب کو تنہا چھوڑا ہوا ہے، اور یہ بیچارے بڑی بے دردی سے مارے جا رہے ہیں۔ اگر آپ فیس بک تو شاید اتنی ویڈیو دکھا نہیں رہا ہے، مگر آپ انسٹاگرام دیکھیں، اس پہ جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کسی کو بھی رلانے کے لیے کافی ہیں۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی امت مسلمہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو جگا دے۔ وہیں ایک بڑے جو مشہور فٹ بالر ہیں فلسطین کے، محمد برکت ان کا نام ہے، ان کو بھی کل شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک بڑا پرومیننٹ نام تھے، اور ان کو کل شہید کیا گیا ہے۔ فلسطین کی جو سائڈ ہے، جو فلسطین کی فٹ بال ٹیم ہے، اس کے رکن رہ چکے ہیں، 114 گول کر چکے ہیں۔ کل ان کو بھی خان یونس کے علاقے میں ان کا گھر تھا، ان کو بھی فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر آج پہلا روزہ ہے اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ کراچی میں خاص طور پر میں بار بار بول رہا ہوں، گیس کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہونی ہے، تو اس کی ٹائمنگ آپ لوگ معلوم کرتے رہیے گا کہ کس ٹائم گیس آنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سحری اور افطاری میں پرابلم نہ ہو۔ یہ اب تک کی خاص اپڈیٹ تھی۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ چینجز ہونے والی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سردار طارق صاحب جو طارق مسعود صاحب جو ہیں، جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ 1-2 دن کے اندر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ منصور اختر ایک جو جج ہیں وہ آ رہے ہیں، تو کافی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو چینجز نظر آئیں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے جو فائز عیسیٰ صاحب نے لیے، اور ایسے لیے کہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہوا، بلے کا نشان چھن گیا، اسد طور اندر چلے گئے، عمران ریاض کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو فائز عیسیٰ نے لیے ہیں اور جن کو تاریخ یاد رکھے گی۔ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جلسے کے لیے ڈی سی صاحب کو پرمیشن کے لیے لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو اجازت ملے گی، جہاں ان کو آن لائن جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دی جاتی، مطلب الیکشن کی کیمپین نہیں کرنے دی جاتی، تو کس طرح باقی ان کو جلسے کی اجازت دی جائے گی؟ حالات مشکل ہیں پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پر۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب پہ، پاکستان پہ اپنا رحم فرمائے، جو ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، اللہ ہر طرح سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان اور فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم۔